अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सीनियर जर्नलिस्ट हामद मीर ने हैरत अंगेज इंकशाफात कर दिए। हामद मीर का कहना है कि हो सकता है कि मेरा ये बयान ऑन एयर ना किया जाए। हामद मीर का कहना है कि मैं इमरान खान के दौरे हुकूमत में उन पर बहुत तनकीद करता रहा हूँ, मगर आज उन पर जुल्म होता देखकर मैं उनके हक में बोलने पर मजबूर हो चुका हूँ। हामद मीर ने और क्या क्या कहा, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। आज आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप मेरी बात को ऑन एयर कर सकें या ना कर सकें, लेकिन आवाम की एक बड़ी अक्सरियत ये समझती है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके वो साथी जो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसका नुकसान न सिर्फ हुकूमत को है, इसका नुकसान पाकिस्तान में जमहूरियत को है, इसका नुकसान पाकिस्तान में आइन को है। देखें मेरे भाई, जो लोग पीटीआई को छोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं या किसी और पार्टी में गए हैं, उनके छोड़ के जाने से पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, इमरान खान समेत उन पर जिस तरह के मुकदमात बनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो मेरे जैसा जो एक क्रिटिक है जो कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उन पर तनकीद करता रहा है, तो मैं भी ये कहने पर मजबूर हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अब जो परवेज़ लाई साहब के साथ हो रहा है उसको मैं तो जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी अहलिया मोहतरमा को परवेज़ लाई साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। एक अदालत उनकी ज़मानत करती है, FIA उनको गिरफ्तार कर लेती है। साफ पता चलता है कि उनको एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो आम लोग होते हैं वो इस चीज़ को देखते हैं। मैं तो ये बात जो है वो काफ़ी अरसे से खुल के कह रहा हूँ कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुश्किलात में फंसेगी, जैसे ही साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं उनके बारे में ये वाज़ेह हो जाएगा कि अब वो गिरफ्तार होने वाले हैं या नाअहल होने वाले हैं, तो उसके बाद ये जो रूलिंग कोलिशन में जो पार्टीज़ हैं ये आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त इनमें जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई ये है कि इनका ये ख्याल है कि इनका जो असल हरीफ है जिसने इनको इकट्ठा किया था, वो हरीफ जो है वो बॉक्सिंग रिंग से तकरीबन बाहर हो चुका है। तो देखें, जब असल हरीफ बॉक्सिंग रिंग से बाहर हो जाए तो फिर बॉक्सिंग रिंग में किसी ना किसी ने तो आके मैच खेलना है ना। मुझे लगता है कि ये मैच जो है अब तकरीबन शुरू हो चुका है, और अगर इस साल इलेक्शन हो गया तो उस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और कुछ पीपल्स पार्टी के साथ मजीद जमातें जो हैं वो PDM के मुकाबले पे होंगी। एक तरफ नवाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ होंगे, मौलाना फजल रहमान साहब होंगे, और दूसरी तरफ बिलावल साहब होंगे और ANP होगी और कुछ बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें होगी। इनका मैच होगा, और ये जो इनकी लड़ाई है कोई बिल्कुल फ्रेंडली फायर नहीं है। जो इनकी लड़ाई की असल वजूहात हैं वो अभी बिल्कुल मीडिया पे नहीं आ रही। बहुत लंबी चौड़ी ये लड़ाई है। कोशिश की जा रही है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और आसिफ जरदारी साहब की तरफ से कि लड़ाई ना फैले, लेकिन इस लड़ाई की लपेट में तो अब पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी आ गई है। पंजाब की पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की, वो मुस्लिम लीग नून की प्रॉक्सी है, और इस सिलसिले में उन्होंने न सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट बल्कि IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इन सब के बारे में एक तफसीली चार्जशीट बना के तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दी है, और वो शेयर कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो आप देखते जाइए, आने वाले दिनों में आपको इस लड़ाई के बहुत से किस्से कहानियां आपको सुनने को मिलेंगे, एंड यू विल एंजॉय दैट। क्या इस लड़ाई में नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर इमर्ज होते आपको नजर आ रहे हैं? कहां देख रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब को? देखें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और खास तौर पे देखें एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, इमरान खान को नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी ने नहीं गिराया। 1 साल तक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बहुत बड़े बड़े दावे करते रहे कि इसको आने दो इस्लामाबाद के करीब, मैं इसके साथ ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको बलूचिस्तान की मच जेल में भेज दूंगा, लेकिन कुछ राना साहब बिगाड़ सके? अनटिल अनलेस के 9 मई के वाकयात ना हो और फिर रेंजर जो है वो इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से गिरफ्तार ना करे और फिर मिलिट्री कोर्ट्स ना बने, तो जिन्होंने इमरान खान को गिराया है वो यकीनन ये सोचते होंगे इमरान खान को गिरफ्तार भी करना है, नाअहल भी करार देना है, तो ये तो नवाज शरीफ साहब या
زرداری صاحب تو نہیں نہ کر رہے, یہ تو کوئی اور کر رہے ہیں. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں, اس کو الیکٹرول پالیٹکس سے نکال دیں, اور ان کا ایک رائیول جو ہے نواز شریف, اس کو پاکستان واپس لا کے, اور سپریم کورٹ نے جو ان پر ایک پابندی لگائی ہوئی ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی, اس کو وہ ختم کرائیں. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے. اب دیکھیں اس لمبے پروسیس میں اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گا نواز شریف صاحب کے لیے. مجھے اس میں کافی مشکلات نظر آ رہی ہیں, اور بظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک جو مسلم پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائنس کرنا چاہیے, ان چیزوں کو آپ اگنور نہ کریں. یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس سے آپ کو یہ بھی سمجھنے کا موقع مل رہا ہے کہ دراصل پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اسی لیے پنجاب پیپلز پارٹی سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہے. ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اتحاد کرنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے کیا جائے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری جو سیاست ہے اس میں بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں. ہم عمران خان پہ تنقید کرتے تھے کہ یہ بڑے یو ٹرن لیتے ہیں, لیکن جو آج جو رولنگ کولیشن ہے اس کے جو پارٹنرز ہیں یہ بھی بہت بڑے بڑے یو ٹرن لیں گے, اور ایسے ایسے یو ٹرن لیں گے کہ میں پھر یہ کہنے پہ مجبور ہوں, یو ول انجوائے دیٹ. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تعیناتی پاکستان کے سیاسی اور آئینی جو معاملات ہیں اس پر کتنے گہرے اثرات مرتب کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم نے بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی دیکھا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقریباً تمام جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان سے خوش نہیں رہیں, لیکن بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو فیصلے ہیں ان سے میں اتفاق نہیں کرتا. تو مجھے کوئی ایسی بڑی امید نہیں ہے ان سے, اور ان کے جو نظریات ہیں وہ سب کو پہلے سے پتہ ہیں. وہ تمام چیف جسٹس صاحبان کی طرح وہ بھی کہتے ہیں جی رول آف لا ہونا چاہیے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جوڈیشری ہے اس کو سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہیے. لیکن پچھلے چند مہینوں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جو جوڈیشری میں جو ڈیوائڈ آئی ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے, اور بہت کھل کر انہوں نے کچھ خطوط لکھے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد جو جج جائے گا وہ نان کنٹروورشل ہو. ناظرین, حامد میر کی بات بالکل درست ہے. اب اتحادیوں کے آپس میں لڑنے کا وقت آ چکا ہے. جو لوگ ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہتے تھے وہ صرف عمران خان کی دشمنی میں اکٹھے ہوئے تھے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو راستے سے ہٹا لیا ہے, اس لیے اس مفاد پرست ٹولے کی دوبارہ لڑائی کا آغاز ہونے والا ہے. اور ناظرین, جس طریقے سے عمران خان اور پی ٹی آئی پر ظلم کیا جا رہا ہے, حامد میر نے اس ظلم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی. ناظرین, آپ نے حامد میر کی گفتگو سنی, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.